Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Товского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspip di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных,
143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets.
Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus.
Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и
и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi Angkatan Bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы
залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk-M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi Angkatan Bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk-M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi Angkatan Bersenjata hancur. Staf Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского,
Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы
залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Staf
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского и Леснического. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных,
143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets.
Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus.
Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator media center. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое
Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского,
Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Staf Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kimburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi Angkatan Bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi Angkatan Bersenjata hancur. Staf
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 Воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных,
143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets.
Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoe, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus.
Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс»
и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kimburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi Angkatan Bersenjata hancur. Staf Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы
залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi Angkatan Bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы
залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского,
Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных,
143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets.
Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus.
Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс»
и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егерской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных,
143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets.
Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus.
Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk, Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс»
и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan terjun payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах
Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan. Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk, M1 melindungi pasukan dari serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah Avdiivskoye, personel militer dari awak sistem rudal pertahanan udara Tor, M2 dari kelompok pasukan pusat Rusia juga bekerja 24 jam melindungi langit dari serangan Ukraina. Pasukan Terjun Payung ke-82, Shahtar, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penyerbuan wilayah Kursk, Rusia, pada 6 Agustus. Personel Ukraina di perbatasan Rusia di wilayah Kursk, Rusia menceritakan tentang bagaimana mereka menerobos perbatasan Rusia, mengambil posisi dan menghancurkan tentara Rusia yang melawan tanpa ingin ditangkap. Spoiler video tersebut berisi cuplikan hari-hari pertama pertempuran di wilayah Kursk, Rusia, serta video yang diambil oleh operator Media Center, yang merupakan yang pertama di antara media untuk mengunjungi wilayah Rusia yang direbut. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk Rusia menaikkan kekuatan moral personel pasukan Zelensky. Gudang amunisi angkatan bersenjata hancur. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска.
Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia Buk, M1 dan Tor, M2 bekerja siang dan malam melindungi pasukan darat dari serangan udara Ukraina di garis depan.
Militer Rusia merilis rekaman awak sistem pertahanan udara Buk M1 melindungi pasukan dari serangan udara angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Penembak anti pesawat melakukan tugas tempur sepanjang waktu di sekitar garis kontak tempur, mengidentifikasi dan menghancurkan target udara musuh pada jarak hingga 100 km. Sekarang ini sebagian besar adalah rudal HIMARS dan rudal jelajah buatan NATO dengan berbagai modifikasi, demikian keterangan videonya. Di arah-arah AFDF